जेलून के किनारे पर वाक़े कस्बा मियानी सरगोदा से शिमाल मशरिक़ की तरफ वाक़े तारीख़ी अहमियत का हामिल है। इस कस्बे का पुराना नाम शमसाबाद था, जो कि बाद में तब्दील होकर मियानी कहलाया गया। इस कस्बे ने भी कई नशेब व फराज देखे हैं। बहुत पुराना कस्बा है ये। जिस जगह अब शहर की आबादी है, यहाँ पे पहले इससे चंद किलोमीटर के फासले पर एक आबादी थी जिसे सहाबा टिब्बा वाला कहते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने के दौर से पहले हमले में उसे तबाह कर दिया गया। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के वालिद मियाँ खान ने इसको मियानी के नाम से, मियाँ खान से नाम अपने नाम से बात किया, जो कि मियाँ खान से मियानी बन गया। मियानी को लून मियानी या नमक मियानी भी कहा जाता था। कीड़ा की कान से जो नमक निकाला जाता था वो ऊँटों के जरिए बियानी लाया जाता था और बड़े सगीर और बैरून मुल्क बजरिया ट्रेन सप्लाई किया जाता था। बियानी इसी नमक की वजह से नमक मियानी कहलाया जाने लगा। कबला पाकिस्तान बहुत बड़ी नमक की मंडी थी। कीड़ा कान से जो नमक निकाला जाता था वो ऊँटों के जरिए दरिया जेलम क्रॉस करके मियानी पहुंचाया जाता था और यहाँ से पूरे रेल के जरिए पूरे बर सगीर और बैरून मुल्क भेजा जाता था। बियानी रेलवे लाइन का शुमार बर सगीर की इब्तदाई रेलवे लाइनों में से होता है और उसी वक्त रेलवे स्टेशन कायम हुआ। ये रेल बियानी से भेरा तक चलती थी। उस वक्त इस स्टेशन से 5 सुपर एक्सप्रेसेस और रेल कार चला करती थी, जो कि अब सिर्फ एक रह गई है और ये ट्रेन सुबह की टाइम चलती है और लोग अपनी मंजिलों की तरफ जाने वाली ट्रेन का इंतजार करते नजर आते हैं। कम जी हो गया जी 200-250 साल ही हो गए। 250 साल जी हो जी गए। जी। कितनी ट्रेनें चला करती थी पहले? 5 ट्रेनें चलती थी, तो इनकम भी बहुत थी, मगर इस वक्त एक चल रही है। दरियाई जेलून पर वाक़े विक्टोरिया ब्रिज, जो कि दौरे बरतानिया की अहम यादगार है। इस ब्रिज के साथ 1994 में बेनज़ीर भुट्टो ने एक और ब्रिज गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बनाने का ऐलान किया था। विक्टोरिया ब्रिज, जिसको हम बेनज़ीर ब्रिज भी कहते हैं, जो हिस्टोरिकल ब्रिज है, वो भी मियानी थाना में आता है और उसमें कोई शक नहीं कि सड़कों के जरिए हमेशा खुशहाली आती है और एक दरिया के ऊपर। और मेरे ख्याल में ये 50-60 साल से पुराना ये मंसूबा है और ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मलकवाल में जब जलसा किया था तो उन्होंने ऐलान किया था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस पुल का इफ्तिताह करूं, और लेकिन बदकिस्मती से वो तो आज इस दुनिया में नहीं है और अब उनकी हुकूमत में इंशाअल्लाह ताला ये पुल ज़रूर बनेगा। हिंदुओं के दौर का आबाद यह कस्बा आज भी इनकी सकाफत का मुंह बोलता सबूत है। बंदर हो या दरवाजे, इनकी सकाफत के रंग दिखाते हैं। कस्बे में महकमे औकाफ की मिल्कियत मंदिर है, जिसे महकमे की गफलत ने खंडरात में तब्दील कर दिया है। बियानी की एक अहम पहचान इसके दरवाजे हैं। कस्बे में कुल 8 दरवाजे थे, जिनमें से अब सिर्फ 2 रह गए हैं। एक दरवाजा गंज मंडी और दूसरा मुल्तानी दरवाजा है। ये दरवाजे 100 साल से ज्यादा पुराने हैं, पर आज भी इनमें वही चहल पहल नजर आती है। तारीखी अहमियत का हामिल यह कदीम कस्बा बहुत सी पुरानी इमारतों का कस्बा है। वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सी इमारतें मुनहदिम हो गई हैं। इस वक्त मियानी में 2 अहम इमारतें हैं। डोरा वाली माड़ी, हवेली चौधरी यासीन। ये हवेलियां 100 साल से ज्यादा पुरानी हैं। हवेली डोरा वाली बाड़ी खूबसूरती और नक्शो निगारी का अजीम शाहकार है। दाखिली दरवाजे पर हिंदू सकाफत की नक्शो निगारी और इसकी पायदारी आज भी गुजरते हुए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती है। हवेली की खिड़कियां, छत, सीढ़ियां, सुतून और मजबूती सकाफत का हसीन मंजर पेश करती हैं। हवेली चौधरी यासीन अगरचे मुकाबले में डोरा वाली माड़ी जैसी खूबसूरत तो नहीं, पर अपनी निफासत में किसी से कम भी नहीं। हवेली चौधरी यासीन में रहने वाले कुछ इस तरह कहते हैं।
یہ تقریباً 100 سال سے زیادہ کی ہے. یہاں کے اس کا رقبہ جو ہے وہ تقریباً 3.3 کنال کا رقبہ ہے اس کا. حویلی کے جو کمرے ہیں وہ تقریباً 50 کے قریب ہوں گے. ایرے وغیرہ جو اس کے ہیں وہ تقریباً 5 فٹ چوڑائی پہ ہیں اس کے. 5 kg کی ہے اس کی اینٹ ایک. ہم نے خود چیک کیا اس کا سارا تول کر کے اینٹ کا. بہت اچھا اس میں مٹیریل لگا ہوا ہے, اسی وجہ سے اتنے سال پرانی اور یہ مضبوط ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ہمیں بہت فخر ہے اتنی پرانی حویلی ہمارے حصے میں آئی ہے, اور کئی لوگ ہیں جو اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. بیانی میں قائم ہائی اسکول کی عمارت تقریباً 100 برس قبل کشن دیال نے بنوائی تھی. یہ ہائی اسکول علاقے کے تعلیمی پس منظر کے بارے میں بتاتا ہے, جہاں آج بھی بچے تعلیم کے حصول کے لیے سرگرم نظر آتے ہیں. اسکول کی عمارت بھی پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہے, اور بیشتر سہولیات جو کہ اسکول کے قیام کے وقت پر تھیں آج ناپید نظر آتی ہیں. قوم پاکستان سے قبل ایک مخیر ہندو شخصیت نے تعمیر کروایا تھا. کشن دیال اس کا نام تھا. سب سے پہلے اس ادارے کا نام بھی کشن دیال ہائی اسکول رکھا گیا. یہ یقین ہے کہ صدی کے قریب اس کا ہو گیا. ان علاقوں میں بہت سے تعلیمی ادارے ہیں جو ایک عہد میں بنائے گئے. یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے, اس کو سنبھالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے, قومی ذمہ داری ہے, اور اس کو نبھانے کے لیے گورنمنٹ کو خصوصی توجہ دینی ہوگی. بیانی پولیس اسٹیشن کی عمارت 1903 میں قائم کی گئی. علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے والے یہ پولیس اہلکار بھی بوسیدہ عمارت کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں. 100 سال تقریباً یہ پرانا ہے, اس سے بھی 7 سال زیادہ, 107 سال. اس کی بلڈنگ جیڑی ہے خستہ حالت میں ہے بہت زیادہ. سیمنٹ بھی سائڈوں والا گر رہا ہے, چھت کے بالے گر رہے ہیں. اب جدید دور ہے, ہمیں جو نئی بلڈنگ بن رہی ہے تھانے جات کی, اس قسم بلڈنگ کی ہمیں ضرورت ہے. پرانا دور جو ہے ختم ہو چکا ہے, اب جدید دور کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. یہ تھانہ ہمارا میانی ایک ضلع میں بقایا ہے جو پرانا ہے, سب تھانے نئے بن چکے ہیں. قصبہ بیانی سے مغرب میں تاریخی اہمیت کا حامل صحابہ والا ٹبہ بہت مشہور ہے, اور اس ٹبے کے اوپر 5 بڑی قبریں موجود ہیں جن کے بارے میں مقابل لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ہیں. یہ قبریں عام قبروں سے سائز میں خاصی بڑی ہیں, جو کہ تقریباً 9 گز طویل ہیں. ہمارے آباء و اجداد بتاتے ہیں کہ انہی کے نام سے یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ صحابیوں کی قبریں ہیں. پیپل کالڈ صحاب والا ٹبہ اس کو بولتے ہیں. تو اس کا صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ یہ قبریں ہیں اور اس کو صحابیوں کی قبریں کہا جاتا ہے. لوگ اس کو مقدس زیارات کے لیے بھی اوپر آتے ہیں. یہ ایک سینہ گزٹ بات چلی آ رہی ہے کہ یہ صحابہ کی قبریں ہیں. یہ 9 گزی قبریں ہیں, مختلف علاقہ میں پائی جاتی ہیں. میانی شہر کے اندر بھی ایک ایسی قبر موجود ہے. قصبہ بیانی جہاں ایک طرف تاریخی جاذبیت رکھتا ہے, وہیں تحریک پاکستان سے لے کر آج تک یہاں کے لوگوں کا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اہم کردار رہا ہے. چودھری عمر حیات صاحب سے گف بالا ہیں, انہوں نے یعنی کہ عوام کو بتایا کہ سیاست کیا ہے. انہوں نے ہمارے علاقے کے لیے بھی بہت زیادہ کام کیے ہیں. پھر 2-3 اور ہمارے علاقے میں گروپ ہیں, جیسے کہ پراچا گروپ ہے, بھرت گروپ ہے. ان لوگوں نے عوام کو, میرے خیال میں کہ بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں, ہم اس بات سے منکر نہیں ہو سکتے. یعنی کا بیفور پارٹیشن بھی رول رہا ہے اور پارٹیشن کے بعد بھی, کیونکہ یہ ہندو اور سکھ کمیونٹی کا ایک اہم مرکز تھا تجارتی لحاظ سے, غلہ منڈی کے لحاظ سے اور نمک منڈی کے لحاظ سے. اور پارٹیشن کے بعد بھی میانی کا ادھر جب گوندل فیملی کا, کیونکہ مین یہ گوندل بیلٹ کے علاقے میں آتا ہے, گوندل فیملی کے بعد ادھر پراچا فیملی اور اس کے بعد میلا فیملی, اس کے بعد, اور اب میں جا کے 50 سال بعد کوئی گوندل کمیونٹیز کا بندہ دوبارہ MNA بنا ہوں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں میانی سیاست میں کسی نہ کسی دور میں ضرور انٹر رہا ہے. بیانی کی تاریخ ہو, ثقافت یا اس کی عمارتیں, ضرورت اس امر کی ہے کہ اس عظیم ورثے کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں اور لوگوں میں اس عظیم ورثے کی حفاظت کے لیے شعور کو اجاگر کیا جائے, تاکہ آنے والی نسلیں اپنی ثقافت اور تاریخ کے ان شاہکار نمونوں سے محروم نہ ہو سکیں.